वालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हो कि मेहमान बना कर सताया गया हो मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो खुदा जाने कैसी ये मेज़बानी बहादुर पियासो कहे बंदे पानी मुक़द्दर में है ज़े कौसर का पीना मैं प्यासा नहीं हो पिलाया रुलाया गया हो ठीक ना আর যে মাথা ঝুঁকাতো আল্লাহরই দরবারে সে মাথা কাটিল এজিদ সীমারে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি আমি মরেছি এমন নই জিন্দা হয়েছি। হুসাইনি যুব কমিটি বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। আমরা কি এজিদি না হুসাইনি? আল্লাহ আমাদের সকলকে মাহফুজ রাখুন, আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন, আমিন বলুন। আল্লাহ যেন আমাদের এই মাহফিলটাকে কবুল করে বলি আমিন। হে নবী